to 6 schedule, paragraph 3(1). According to 6 schedule to the constitution, paragraph 3(1), you don't have the right to buy land here. Forget about getting quota and all. Itu bhalke sunibi. Paragraph 3(1) te likha ase 6 schedule to the constitution there. Non-tribal, that means those who came from East Pakistan, now Bangladesh. You don't have the right to buy land. Apunaloke mati kiniboloi yat nuare quota to duar kotha. Mati kinibo nuare. Etu kot likhise kole 6 schedule to the constitution, paragraph 3(1) te likha ase. Aro apunaloke jodi etu manibo nuare. If you don't want to accept it, then you are anti-Indian. You don't want to accept what is written in the Indian Constitution. You are a lawbreaker and you hate Indian Constitution. Itu মই ডাইরেক্ট কৈ দিছো। যোনে ভাৰত সংবিধানত লিখা আছে, ক্লিয়াৰলি লিখা আছে, ইটো নামানে ইয়াতে ট্ৰাইবেল এৰিয়া বোলে 60 তে লিখা আছে, ইটো নামানে মাটি কিনিব নোৱাৰে, paragraph 3(1) তে লিখা আছে, ইটো নামানে কলে তো you are anti-Indian. You are not Indian. You came here to destroy India. You came here to destroy the Indian Constitution. And I challenge you. I challenge all those people who came from outside. আপোনাৰ নিচিনা মানুহ এনেকা থাৰ্ড ক্লাছ পিছ দিকে আমি ভয় নাখায় ইয়াতে। আমি মই যিটো কৈছে মই ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ সংবিধান ইয়াক চাই কিনে ইয়াক যিটো লিখিছে মই এইটো কৈছো। মোৰ নিজৰ মতে এইটো মই কোৱা নাই। এই কাৰণে আপোনালোকে এইবিলাক ইউ ফৰগেট এবাউট ডুইং অল দিছ থিংছ। এই সপোন দেখাটো আপোনালোকে কাম নাই। এইবিলাক ভাত মাংস খা শুই থাক। ইয়াক মাটি পতা লাগে, এনেকা লাগে, চাকৰি নাই। এই ক'ত মানুহ এইবিলাক মানুহ হা Lasi bahaya mo nito hadi yang tan ni wasu dan cara berdak cara bangan itu kafir nahi kali. Arona tengoti nahi, aron sini nahi lasi. Lasi meeting itu puno, ajak puno hadi la ini tuman sa tum teksa tum lame than hai. Neki dunrong hoi nu chatok rong ko ha, tukana rong bagel itu nom peng tonang ko. Aron alam ajudun te mena bola, ajudun no bola te ini tum kafir nahi lap tawiki. Nuan ne than police ne check tuta ni constitution pakla kami kante. Dan long ni namole demolition. Nakon na tayo paklang kami, sige chokchi mahal bengli tum se chokchi mahal police ni chokchi. Paklang kami nilike. Lasi aron sini na idona tu. Lalu. Lasi non de prang mang hilangan bagay tum ka kesong bang get dak chok kaliu. Dak karbiang long ape jogi bhagen no hok ke kesong style tum dun pak nahi. Kini dak puru ni kesong. Kina kaharo long ni hu. Ka jirunga na tu. Border area bang hat dom animal corridor nang kilometer ni ko se nang ilu tu tong mongwe na tu. Kena bharong mongwe kesong ko, kena big house samela su. Hadak tabang hadak ambani tu nai lut ko. Lasu ile tum duntak na ko le tum ka kesong bang lapen, dakai 60 dola hawara posi. Ladake non tribal la tunge longle na nongle puro mati. Enta ambani ka tribal kali mati. Ambani tribal no itu. Paragraph 20 60 te likha ase yape tribal area. Aro paragraph 3(1) ite yape likha ase non tribal kita mati kinibo nware, liso lobo nware, dano dibo nware, নহলে আম্বানি কোন আম্বানি ট্রাইবেল মানুহ নেকি নহয় নহলে আমি ইয়াতে নন ট্রাইবেলক আমি মাটি দিব নোৱাৰে এটো একদম স্পষ্ট কথা চিধা চিধি কৈ দিছো লাছি লান ধান নাছিল যাম সেই